विठ्ठल 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 विठ्ठल. अरे असा तरी कितें अशें विठ्ठलाच्या हरिनामात विठ्ठलाचो गजर करीत भक्त वारी करतात. तान भूक विसरून भजनात तल्लीन जावन विठ्ठलाच्या हरिनामात वाहून देह विठ्ठल देह माहुली जाता. अशें म्हणटात आषाढी एकादशी केन्ना येता आनी पायी वारी सुरू केन्ना जाता. एकदां वारी केल्लो वारकरी दुसरी वारी केन्ना येतली हाची वाट पळयता. अशें आसा तरी कितें अशें आसा तरी कितें ह्या वारीत. जन्मोजन्मी आम्ही बहुपुण्य केले हो संत नामदेव महाराजाचो अतिशय प्रसिद्ध आणि लोकप्रिय अभंग. ह्या अभंगात विठ्ठलाच्या भक्तीचे आणि कृपेचे सुंदर वर्णन केला. पंढरपूरच्या विठ्ठलाच्या माशेलकारांच्या वारयेक 17 वर्सां जाली. चलत जावपी ही गोंयांतली सगळ्यात पोरणी वारी मानतात. देवकी कृष्ण वारकरी मंडळाचो पयलो गट माशेला सावन पंढरपुराक वयता. माशेलात देवकी कृष्ण आनी विठ्ठल मंदिरात आशिर्वाद घेतल्या उपरांत वारयेक सुरवात जाता. 15 दिसाची वारी पंढरपुरात पावतात. देवता ग्रामदेवता स्थानदेवता वस्तुदेवता विठ्ठलाचें दर्शन घेवपाक तांकां सद्बुद्धी आनी ताकद दिवची वचपाक चलपाक आनी सगळ्यांचें बरें जावचें इतलें देवा कडेन मागताय. जय श्री कृष्ण. श्रीकृष्ण पायी वारी मार्शल वाठारांतून ही वारी गेली 17 वर्सां सेगीत ही वारी दर वर्सा आषाढी एकादशीच्या निमित्तान पंढरपुरा देवकी कृष्णाच्या विठ्ठल रुक्माईच्या दर्शन तशें देवकी कृष्णाच्या दर्शनातून आयज सुरवात जाता. गेली 17 वर्सां जाली ही वारी. सगळे भक्तगण ह्या मार्शल वाठारांतले सगळे भक्तगण ह्या वारीक सहभागी जाता. हांव ह्या सगळ्या भक्तगणांक शुभेच्छा दिता. आनी कारण ही गेली 17 वर्सां सेगीत ही तेणी वारी चालू दवरल्या. आयज ही पयली वारी ह्या मार्शल वाठारांतून वता. दुसरी वारी आमचे 10 जुलयाक वतली. हे खुबशे भक्तगण ह्या मार्शल वाठारांतून संपूर्ण पिळवळ मतदारसंघातून जे वयता. विठ्ठल रखुमाईची कृपा आशिर्वाद सगळ्या भक्तगणाचेर आसा अशें आमकां कळून दिसता. कारण की 17 वर्सां जे आमचे ज्येश्ठ जे भक्तगण जे आसा आयज तेंच्या बरोबर खुबशे युवा वर्ग सहभागी जातात. कारण ही वारी करता आसतना एक मनान एक इच्छा आसता जी इच्छा सगळी पुरी जावची अशें हांव विठ्ठल रखुमाई कडेन मागता. आज माशेलांतल्यान देवकी कृष्ण वारी परत पंढरपुराची यात्रा करता. गेली 17 वर्सां ही परंपरा ह्या वाठारांतल्या माशेल गोरगांव वाठारांतल्या भक्तांनी ही चालू दवरल्या. त्या खातीर हो एक मोठो धार्मीक कार्यक्रम पंढरपुरा एकादशी निमित्त जाता. ताका गोंयांतल्यान खुबश्यो वारयो वता आनी तातूंतली ही सगळ्यांत जुनी वारी 17 वर्सां पयलींची म्हणटा ती ही देवकी कृष्ण देवळांतल्यान हिचो प्रारंभ जाता आनी ती आषाढी एकादशी थंय पावता. 17 वर्सांचो अनुभव हे सगळ्यांक भक्तांक आसा ते वारी करता तेन्ना. आनी म्हाका दिसता ह्या वारींतल्यान जें कितें तांकां मेळपाक जाय तें निश्चितूच तांकां देवाचे कृपेन मेळटा. आनी देवाची एक मोठी भक्ती सेवा त्यांच्या हातान घडटा. अशीच ती फुडें त्यांच्या हातान घडची
आज 17 वर्सां जे वारी करणारे आसा ते आजून हेल्थान सुद्दां घट्ट आसा. अशीच ती घडोवं आनी नव्या युवकांनी बी तातूंत सहभाग जावचे आनी अशीच ही शेकडो वर्सां ही वारी ताणें फुडें व्हरची तांकां हांव शुभेच्छा दितां. आनी ह्या वारीच्या दरम्यान त्यांचे आरोग्य आयुष्य आणि सगळें ठीकठाक आसून ते थंय दर्शन घेवन परत येवचें अशें ह्या देवगी कृष्ण देवा कडेन मागता. विठ्ठल 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 विठ्ठल. गोंयभरच्यान सादारण 3,500 लोक पांयी वारी करतात अशें सांगतात. वारकरी म्हणटात आयुश्यान ह्या धर्तेरेर येवन एकदां तरी वारी करची, कित्याक तर कितल्याशा जोनींतल्यान गेल्या उपरांत मनीस जल्म मेळटा. आषाढी वारयेचो ध्यास 1 म्हयनो आदींच लागता. विठ्ठल दर्शनाची उमळशीक दर वारकऱ्याक लागता. बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल पार्वती वरदे हर महादेव सीताकांत स्मरणं जय जय राम. मयाची वारी आणि शांतादुर्गा देव बिचोली शांतादुर्गा देवळातून ती सुटता. ती गेली 3 वर्सां ही वारी सतत वयता. आमचे अध्यक्ष भाई माजरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही वारी वयता. पूण ही सगळी जी संघटना आहा ती संघटना ताका सहकार्य करता आनी ह्या सहकार्यान ही वारी वयता. खरोखर जल्मान येवन एक वारी करची ह्या माध्यमातून हांव सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदतां की आमकां मनुष्य जल्म हो कितक्याशाच येवणीतून मेळटा आनी जल्मान येवन म्हाज्या भावान आनी भयणीनू एक तरी वारी करची. ही वारी केल्या नंतर जो अनुभव जो आमकां मेळटा तो अनुभव गेली 5 वर्सां हांव सुद्दां घेता, गेली जवळ जवळ 15 वर्सां हे घेता. अशे सगळे हे वारकरी हो अनुभव घेता. आनी एक वारी केल्या फुडें वारी येवच्या पयलीं 1 म्हयनो जी आमकां तळमळ लागता, ही विठ्ठला कडेन केन्ना आमी वयतले, विठ्ठलाचें दर्शन आमी केन्ना घेतले, ही आमकां जी तळमळ लागता ती खरोखर आमचें जिवन आमी धन्य म्हणटा. की ही वारी ज्याच्या सहाय्याक पुण्य आसता ताका ही वारी मेळटा. हांव मागता ह्या माध्यमातून की हें पुण्य सगळ्या आमच्या भावांनी भयणींनी आमच्या गोंयांतले घेवचें. बहुसंख्य लोक गोंयांतले आमच्या वारीच्या रुपान पंढरपुराक वयचे अशें हांव मागता आनी सगळ्यांक विनंती करता. धन्यवाद. ही ह्या वर्साची 14वी वारी आसा. म्हणजे हे वारेन म्हजी 3री वारी. त्यान पयलीं हांव मुळगांवच्या वारीनसून वयतालो. केन्ना वर्स सोंपल्या उपरांत केन्ना परत वारी केन्ना येता अशें दिसता. आनी एक 1.5 म्हयनो पयलींच मनाच्यान हें जाता की केन्ना हांव वारेक वयतलो, केन्ना थंयसर वयतलो, केन्ना पंढरपुराक पावतलो. जें म्हाजें माहेर कशें दिसता थंय म्हाका केन्ना वतांशें दिसता. आनी एक 1.5 म्हयनो पयलींच पासून म्हाका सारकी हें जाता की केन्ना हो दीस येतलो आनी हांव केन्ना थंय पावतलो अशें म्हाका दिसता. पयलेच वारेक म्हटल्यार बरो अनुभव बरो मेळ्ळो. म्हणटकूच मनानसून हें दिसतालें की म्हाका जातलें चलपाक. आनी म्हाका त्रास जायत जाल्यार आनी कोण आसा वांगडा. म्हणजे हांव पिळगांवच्यान म्हाज्या वांगडा एकटोच आसलो, पूण तो फुडें आसतालो मदीं मदीं. म्हटल्यार आमचे माऊली आसले ते सगळे एकामेकाक सांबाळून घेताले आनी सगळे बरें करता. ओके, म्हणजे हितूनसून रिलेशन जे आसा ते वाडटा. हय, रिलेशन वाडटा. आनी अशें आमकां मोबायल्स हेजे वयल्यान सगळे एकामेकाक आजून सुद्दां मेळटा. थंयसर आजून सुद्दां कॉल करीत आसता, सगळे विचार आसता. म्हाका सांग, रिलेशन म्हणजे हांवें कित्याक म्हटलें थोड्यांचे पांय दुखतात आनी कितें जाता तेन्ना कोणाक कशी करी मदत करता अशें. तशें म्हटल्यार कोण उरलो फाटल्यान जाल्यार आमच्या वांगडा एक गाडी आसता. ती म्हणजे कोण फाटीं उरलो ते पांयाक प्रॉब्लम जाले जाल्यार ते गाडयेन तांकां आमी हाडटा फुडें. परत फुडें आमच्या भितरूच थोडी मशाज करता आनी कितें म्हणजे आमकां मेडिकलूय कितें कितें दिल्लें आसा ते सगळें आमी भितर तांकां हें करता. आनी दुसरें म्हटल्यार खूबच कितें प्रॉब्लम जाल्यार आमचे वारकरी आहा ते वारकरी अशें की सारके घेवन ताका आमी खंय रावतले पळय थंय पर्यंत सुद्दां व्हरता. सगळ्यांनी म्हाका दिसता की जल्मान येवन एक तरी वारी करची. तांकां कळटा की वारेन कितें अनुभव आहा, देवाचें नामस्मरण जाता आनी तूं आध्यात्मीक म्हणजे देवा कडेन पावता. जे तुजे
नाकादाली व्यसनां आहा पळय ती पयस जाता तुका देवाचें नामस्मरण जावन ते तितूरूच सारको मन तुजें तितूरूच हें उरता की तुका आपुणूच दिसता ते आमचो हरिपाठ आहा केन्ना हरिपाठ खंय जालो सुद्दां आपूण थंयचो कसो दिसता. विठ्ठल 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 विठ्ठल. वास्को मुरगांवच्या संभाजीनगरांतल्यान एक पायी वारी वयता. ह्या वर्साची 3री वारी. ही वारी आनंदाची, ही वारी सुख शांतेची. सोशिकताय आनी भक्तीचो हो मेळ आशिल्ल्यान मनाक शांती मेळटा. भक्ती मार्गात एक दुसऱ्याचो मिलाप जाता आनी निर्माण जाता ती समानताय. गरीब गिरेस्त जात पातीचे भेद विसरून भजन दिंडीत मग्न जावन भक्ती भावान ओली चिप्प जावपी ही पंढरीची वारी. स्टार्ट कर नाव आणि हॉली रामकृष्ण हरी. माझे नाव यज्ञेश लक्ष्मीदास सातर्डेकर आणि आम्ही मुरगांव वारकरी संस्थेसून आमची वारी वास्को संभाजीनगरसून आम्ही सुरवात करता. आमचो रूट म्हणजे आम्ही वास्कोसून सांकवाळ आयले आणि सांकवाळासून आमचो फर्स्ट डे आसलो थंय नेवरा आमी स्टॉप घेतलेलो. आज आमी माडापळ पावले आणि माडापळसून आज आमी हांगासर सांखळे आमचो विसावो आसा. आणि वारीचे सांगपाचें म्हणल्यार आमकां 3 वर्सां जालीं आमी आतां ही वारी कंटिन्यू करता. आणि पयलीं आमी जी वारी चालू केल्ली थंय सुमार आमी 50 जाण वारकरी आमी संभाजीनगर वास्कोसून पंढरपूर गेल्ले. पण आज ही वाडत 160 रेजिस्टर्ड वारकरी आमी आज सोबत वयता. प्लस सांगपाचें म्हणल्यार आमी 50 लोक तेंचेच रिलेटीव म्हणून आमकां म्हणजे एक 200 तरी आमी वारकरी म्हणून आमी सगळे वता. तर सांगपाचें विशेश आसा की आमचे अशें मान्यता आसा की आमच्या वांगडा साक्षात आमचे दामोदर महाराज जे आमचे ग्राम देवता आसा ते आमच्या वांगडा स्वता येतात आणि आमची वारी ही फुडें व्हरता. वारी ही सोपी ना, पण वारी हो एक अनुभव आसा. आता तुमी सुद्दां जर म्हाज्या पांयांक पळयलें जाल्यार खुबश्यो बँडेजी लायिल्ल्यो आसात. कित्याक आमी शहराचे लोक आसात, सो आमकां तेजी यातना जाता. पण कितें आसता की देव तारी म्हणटा ताका कोण मारी अशी जी म्हण आसा पळय, हें सगळें दैवीक आमकां जे भासता जे आमी वताना. सो तेतून कितें जाता की जे कितें आमचें आणि देवा वयली भक्ती आनी भक्ती आसा आनी बरें वायट आसा ते पांडुरंगाच्या फुड्यान आमी दवरता. तेजें नामस्मरण करून आमी आज पासून हांगा पावलेले आसा. 2 वारी आमच्यो सफल जाल्ल्यो आसा. ही सुद्दां वारी सफल जातली ही पूर्ण आशा आसा. वारीचें वैशिश्ट्य म्हणजे तुमकां मोक्षाचें दार म्हणटा तें वारी. आतां आमी प्रत्येक वारीक आमी सांगणें करता, सगळ्या लोकांक सांगता आमी की तुमी तुमचें लक्ष आनी तुमचें चित्त आसा ते देवाचेर दवरा. कित्याक ह्या वारीच्या टायमार कितें म्हणटा की वारीच्या टायमार ते पांडुरंग सुद्दां पंढरपुरान आसना. कित्याक ताका वेगवेगळ्या कोपऱ्यासून लोक भक्त तेजे चलत येता. सो तेजी सुद्दां तेजी तेका पळोवपाचें आसता ते खंय आसा. सो प्रत्येक वारकरीचें कशें आसता की तेणी पळोवपाक जाय, ती दृश्टी दवरपाक जाय. म्हणून आमी कितें करता, आमी प्रत्येक माऊली आमी लोकांक वाटेर मेळटा ताका आमी हेल्प करपाक जाय. सो सांगपाक जायना खंय तरी तुका पांडुरंग मेळोन वचपाक शकता. बरोबर. आनी एक गोश्ट म्हटल्यार की राणा तुमी आतां इतले 150 लोक 200 लोक जाल्यार हितून वळख जाता आनी एक आपलेपण येता. बरोबर. रिलेशन वाडटा न्हू. हय. तर सांगपाचें म्हणल्यार आमची जी वारी आसा तर आमी शहरान आसल्या कारणान आमी सगळे जे वारकरी आसा ते बऱ्या पदाचेर सुद्दां आसात. म्हणल्यार एवरीबडी इज वर्कींग म्हणटा तशें. आनी सांगपाचें म्हणल्यार एवरीबडी इज फूल स्टमक. सो ही जी भक्ती आसा पळय तीच आमकां आज हांगासर फुडें व्हरता. अशें न्हय की कोणाक सांगलें धरून हाडलें चल या रे वारी, तशें जायना. तर ही वारीचो वैशिश्ट्य म्हणटा तो हांगासर डॉक्टर टू इंजिनियर टू नर्स आनी त्यात हायस्ट एज्युकेशन लेवल म्हणटा ते MBBS सुद्दां डॉक्टर आयज ह्या वारीक आमच्या सोबत फुडें वता. तर हांकां ही भक्तीची ओडूच घेवन हांगा आयल्या. एक गजाल म्हटल्यार आतां डायबिटीज पेशंट्स आसा पळय प्रेशराचे बी तुमकां अशें कितें मेळ्ळा अशें पेशंट्स जे थंयसर
प्रॉब्लेम जाला अशें केन्ना सो आमकां केन्नाच असो प्रॉब्लेम जावना. आमी सदांच आमचे अनाउन्समेंट करता की कोणाचे जर कोणाक दुयेंस आसा जाल्यार तेणी तेंची वखदां घेवप. प्लस आमची सुद्दां एक टीम आसा जी आमी हांकां नोट करता, आमचे फॉर्म्स आसता. सो तितून आमी हांकां नोट करता जे कोणाक हायपर टेन्शन, कोणाक डायबिटीज आसा. आनी आमचे थोडे म्हणजे आमचे आमी म्हणपाक शकता तांकां कार्यरत केल्लेले आसा लोकांक. आमी वचून तेंची वासपूस करप, बाबा कशें चल्लां, कितें चल्लां. प्लस वाटेर आमी चलता त्या टायमार आमी ऑब्जर्व करता. आमची कमिटी आसा एक 10 लोकांची टीम आसा. प्लस आमचे आतां वारकरी जे आमचे वारी आसा तितून डॉक्टर नर्सीस अवेलेबल आसा. सो हे पांडुरंगानूच ही गोश्ट आतां आनीक सोपी करून दिल्लेली आसा. सो जेणे करून आमकां इतलो तरी केन्ना प्रॉब्लम जावना. तुका कितली वर्सां जाली तूं ह्या 2 वर्सां वारीक वयता? 2 वर्सां जाली. अंदूचे ह्या वर्सा कित्याक वयता तूं? पोरू बरें उमेद येयली न्हू म्हणून हांव न्हू येयले. तितून उमेद म्हणजे कितें एक्चुअल? म्हणजे अशें सगळे जाणां मिक्स जाता. मागीर अशें पुर्वज आमचे म्हणटाले पळय वारी करूंक जायी म्हणून हांवें पयलीं पोरू वारी केली. म्हणजे थंयसून म्हाका बरें दिसलें न्हू म्हणून दुसरी वारी आतां अंदू केली हांवें. म्हणजे कशें आतां तुमी सगळे एकी कडेन मेळटात पळय. एकी कडेन मेळटा, कोण अशें भेदभाव काय ना. अशें सगळे जाण मिसळून आसता. आमकां आतां सेवा बिवा पडटा न्हू, सगळे मिक्स. सेवा म्हणजे कशी कितें सेवा करता? सकाळी पयलीं आमी रांदपाचें एक ग्रुपाक हय. एकदां 5 आसता. हां. हे दादले माऊली 5 जाण आमी. आनी आमी अशें आतां खंय मेळटा थंयसर जेवण करपाचें. ओके. आनी तेंच्यांनी बॅगा बिगा अशें काडपाचें तशें. आनी हांगा व्हडली धाकटी कोण ना, सगळ्यांची एकी कडेन सगळीं जाणां. सगळीं जाणां एकी कडेन. म्हाका सांग, तुमचे आतां हात पाय दुखतात आनी कितें कितें जाता पळय तेन्ना कितें तुमचें? आमी हात पाय दुखता म्हणपाचें ना, आमकां चलता आसतना आमी दुखता. जसो दिलीप माऊलीन म्हटलें न्हू हरिपाठ करुया आनी मागीर दिंडी खेळुया, म्हणलो कोणूच न्हिदोन रावना. तेच हांवें पयलें तुमचो आतां जोश आसलो पळय तो आतां दिंडी कडेन जावं हेजे कडेन घालता आसतना पयलो की तुमी इतले आतां किलोमिटर चलून येयल्यात, तरी आसतना तुमी हांगासर दिंडी केल्या. दिंडी आयज हांगा दिंडी आतां सांजची हांगा केली. सकाळी आमी माशेलांत रावली थंय आनी भरपूर दिंडी घातली आमी उदक. ओके. म्हणजे ते चालूच आसता. आतां येयले न्हू दिलीप माऊली गाता न्हू म्हणटा कोणूच न्हिदोन रावना. उठोन सोमते नाचोंक लागता, दिंडी घालूंक लागता. मागीर ते वखात आमचे, मागीर आमचे पांय सारके जाता. आनी आतां तुमी पावले काय ना थंय पंढरपुराक पावल्या नंतर मागीर एक 5 किलोमिटर आसा 10 किलोमिटर आसा तेन्ना आनीक हें वाडटा. हय तेन्ना आमी नाचत वयता. स्पीड वाडटा. हय. आनी दर्शन मेळटा तुमकां? ना दर्शन घेना म्हणटा न्हू ते कळसाकूच दिसते पळोवन रावंड मारून येता आमी. ओके. तेन्ना आनी देवळा कडेन भरपूर दिंडी घालता आमी. आतां इतके दीस आमकां 13-14 दीस चलता. देवळा कडेन वयतूक आमकां कांय लागना, थंय आमी भरपूर दिंडी घालता भायर. दिंडी आयुश्यान एकदां तरी करपाची म्हणून. ओके. वारी हय वारी करपाची ती आयुश्यान एकदां तरी. एकदां केल्या उपरांत आतां कशें म्हाका पुरू केलें एकूच करतलें म्हणटालें अंदू उमेद येयली. कशें आसता तें म्हणजे आयुश्यान एकदां तरी करूंक जाय. दुसरे फावटी आपूण बेश्टेच करता मागीर. विठ्ठल 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 विठ्ठल
मुळगावच्या केळबाय सातेरी वारकरी मंडळाची वारी शिस्तबद्ध वारी मानतात. वारकऱ्यांच्या शिस्तीचेर मंडळाचो अध्यक्ष उलयलो. चिकोडी पावल्या उपरांत केएलई हॉस्पिटलाच्या दोतोरांनी भलायकी तपासली. दोतोरांचे सेवेक लागून वारकऱ्यांनी कृतज्ञताय उक्तायली. ह्या वारयेन संप्रदायाप्रमाणे जे कितें संप्रदायाप्रमाणे जे आसा ते आमचे दिंडी प्रमुख संजय बुवा पाटील हे चंदगडचे आसा आणि त्यांच्या मार्गदर्शना खाली आम्ही जी वारी करता. आता वारी म्हटले की शिस्तबद्ध, तुम्ही एक शब्द वापरलो की शिस्तबद्ध म्हणजे कितें, जो आमचो दिंडी प्रमुख आसा, जो दिंडी प्रमुख सांगता, दंडाधिकारी सांगता त्या प्रमाणे वारी फुडें वयता. आणि सगळे जे आमचे वारकरी आसात हे आमचे गोंयचे वारकरी आसात, तितून दोडामार्ग सुद्दाचे थोडे वारकरी आसात. ह्या वारकऱ्यांक जे आमच्या बुवाचे जे मार्गदर्शन मेळटा, महाराजांचे जे मार्गदर्शन मेळटा ते खरेंच मौल्यवान अशें मार्गदर्शन आसा. आणि सगळे जण आमचे वारकरी त्या महाराजान सांगल्या प्रमाणे तेजे काटेकोरपणे पालन करतात. महेश आडलेकर आमची वारी चालली आहे 10 तारीख ते 25 तारीखपर्यंत पंढरपूरला श्री सातेरी केळबाई वारकरी मंडळ मुळगाव. आज आम्ही सकाळी जैनापूरहून निघालो पंढरपूरसाठी आणि आज आमचा मुक्काम पुढचा असेल अंकलीमध्ये. वाटेत आम्ही केएलई हॉस्पिटल मिळालं, सुंदर हॉस्पिटल होतं आणि आमच्या सगळ्या वारकरी माऊलींना त्यांनी अतिशय उत्कृष्ट अशी ट्रीटमेंट दिली आहे. आम्ही ट्रीटमेंट आमच्या सगळ्यांना एकदम रिफ्रेश झालं, रिएनर्जी मिळालेली आहे. आणि आम्ही पुढचं महाप्रसाद दुपारचं घ्यायचं आहे. इथं एका शेतीमध्ये पोचलो आणि इथं सुंदरसं मेंढ्यांचं, बकऱ्यांचं रिंगण चाललं. वारकरी माऊली सगळ्या त्याच्याबरोबर खूप नाचल्या आणि अतिशय उत्कृष्ट असं सुंदर भक्तिमय वातावरण तयार झालेलं आहे. आणि आता आम्ही पुढच्या मार्गासाठी मार्गक्रमण आहोत. हरी विठ्ठल. नमस्कार. आजच्या ह्या प्राईम टीव्हीच्या प्राईम उत्सव ह्या कार्यावळीची सांगता झाली. पुढली कार्यावळ आषाढी एकादशी जरूर पळोवची. धन्यवाद. अवघे गरजे पंढरपूर, अवघे गरजे पंढरपूर, चालला नामाचा गजर, चालला नामाचा गजर. अवघे गरजे पंढरपूर.